pagi semuanya. Selamat pagi parents and students. Hari ini kita ada tamu yang luar biasa ya dari alumni CBCS ya. Namanya Nicholas Cedric. Kita beri thank you buat Nicholas sama maminya yang sudah datang meluangkan waktu pagi hari ini khusus ketemu sama adik-adik kelas ya untuk bisa sharing pengalamannya dia. Ya, Nicholas Cedric ini adalah lulusan CBCS Class of 2022 ya, 2022 lulus ya. Jadi saat ini memang sudah lulus dari S1-nya karena tahun 2026 ya. Nah, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita doa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua berkat dan anugerah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih buat kesehatan dan juga di mana kami masih bisa Tuhan hidup dan masih bisa melayani Engkau dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk anak-anak ini, di mana anak-anak di CBCS ini mempunyai suatu impian Tuhan untuk yang mereka gapai, biarlah mereka juga bisa menemukan passion dan callingnya daripada Engkau. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat pernyataan-Mu yang luar biasa juga kepada Nicholas Cedric, di mana kami begitu melihat tangan Engkau yang terus menuntun dia setiap langkah yang tidak pernah dipikirkan, tapi Kau yang memampukannya Tuhan, dan dia bisa menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan, di Taiwan maupun dia akan berangkat ke China. Tuhan, kami berdoa untuk pertemuan hari ini, biarlah dari sesi sharing alumni ini yang diberikan, setiap siswa yang mendengarkan dan juga orang tua bisa mendapatkan hal yang positif Tuhan, dan bisa membuat motivasi dan membuat mereka juga punya planning yang lebih matang untuk kedepannya. Kami serahkan Tuhan pertemuan ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, tanpa lebih lama lagi, Miss langsung undang Nicholas Cedric untuk sharing. Apabila nanti student ada pertanyaan, at the end nanti kita akan buka Q&A. Ya, oke. Thank you. Thank you. Thank you, Miss Sheila. Thank you, Mr. Tony juga datang, dan of course, thank you for Mr. Abe and others teachers who give me a chance here to share about my stories and how from CBCS I can go to Tsinghua University and even Tongji University. So, we'll start. Okay, this is about me. Mungkin aku hari ini akan pakai bahasa Indonesia because a lot of parents as well. Jadi aku pakai bahasa Indonesia aja sharingnya today. Jadi aku tuh class of CBCS, class of 2022, dan kebetulan baru lulus juga dari Tongji University di Taiwan. And now saya lagi persiapan untuk pergi ke Tsinghua University di Beijing in China. And aku mendapatkan Mechanical and Computer Aided Engineering major. Udah lulus juga, and I graduated with honors. Jadi it's not a regular graduate, cuma graduate with honors. And those are the GPA dulu waktu pas di CBCS dapat GPA 3.7, waktu pas di Tongji itu 4.1 out of 4.3. Karena di Taiwan dia maximum grade-nya 4.3. Okay, jadi these are the awards that I got when I graduated. First of all is the Vitalvi Honor Society. It's basically an honor society yang ada di Taiwan. Basically kayak only 1% of the whole school bisa mendapatkan ini, dan di jurusan aku cuma aku doang yang dapat this honor. And then I also get Outstanding Overseas Student and LITA Award, which is basically a virtuous award. And I got also first place the research competition and Mandarin and like Chinese singing and speech competition. Ini aku jelasin later at the back. But for now, these are the awards I got, and I did a valedictorian speech juga untuk pas graduation there. Dan ini cuplikan aja waktu pas I got the valedictorian sedikit. Ya, nggak bisa dilihat. Oh, nggak ada suaranya ya. Jadi ini just a little bit of the大家好，我是苏思正，我是来自印尼的同学，然后Jadi di sini aku mengatakan kalau Anda itu sebetulnya murid dari Indonesia dan mereka langsung kita nggak expect kalau
as an Indonesian student kita bisa fully Chinese doing a speech in front of the crowd of the valedictorian. Okay, jadi we'll talk about Fengjia, a little bit about Fengjia. Okay, so Fengjia is basically a top private university di Taichung, and then it has very good at computer, engineering, and business. Dan bagi kalian yang mau daftar ke Fengjia sekarang, you have to get the TOCFL at least the B1 level. Atau if you don't reach the B1 level juga nggak masalah, I'll discuss about it later. Dan untuk Fengjia, it has a accredited business school, ASCSB. Terus they have industry link. Bagi kalian yang tahu Micron, Nvidia, atau TSMC, Fengjia juga ada kerjasama dengan pabrik-pabrik itu. Dan lastly, dia accredited program in IEET, especially in engineering, computer and science, mechanic, material science. Jadi mereka bagus di engineering and business and computing. Dan this is what I say about the 1+3. Jadi kalian kalau you cannot reach a B1 level in Chinese, don't worry about it, gak masalah. You can join an EMB class. Jadi di sini your Mandarin level cuma butuh di A2 sudah bisa daftar, ataupun di A1 juga sudah bisa daftar. Gitu. Jadi kalau kalian Mandarinnya masih well, you're not sure about it, bisa daftar 1+3 program. So basically 1+3 program, what is it? First, we're going to study about general courses in the first year. So it's basically like 12th grade again. Jadi economy, mathematics, and calculus and everything else itu bakal diajarin lagi. Lalu second, kita bisa choose major di second year. Jadi di first year itu basically pengulang pelajaran-pelajaran, second year itu baru kalian masuk jurusan yang kalian mau. Tapi nggak usah diulang sampai 4 tahun lagi. Jadi langsung di skip second year, third, and fourth. Jadi tetap 4 tahun lulusnya. That's the uniqueness about this program. Dan ini cuma ada di Fengjia University. Di other universities nggak ada. And then you can continue with chosen major, and then international environment. Yang bikin PMP ini bagus itu mereka punya international environment karena semua yang daftar PMP itu all international students. Mau dari Germany, mau dari Vietnam, or many other people from other countries, itu all in the same classes. Jadi kayak di sini, I also mostly know the people in the PMP programs, especially teachers as well. Mereka bakal assist you in Chinese. Mereka bakal kasih Chinese courses juga. Jadi you don't have to be afraid of your Chinese. And lastly, they are very friendly to international students. Jadi kalian pasti dijaga dengan aman dan sangat difilter banget di situ. Jadi very good program. Dan there is an international event as well in Fengjia University. Indonesian students di Fengjia itu sangat terkenal ya guys. Jadi mereka bisa kerjasama dengan Indomie, which is actually Indomie. Mereka kerjasama lalu jualan di booth di sekolah. Dan di sini ada international events. Jadi mereka from different countries, they'll showcase what their country's culture are. Dan yang ini kayak ini dari Japan, ini Indonesia, and this is all around the world gitu. Itu bakal ada event-event seperti itu di Fengjia University. Now we'll talk about the 2+2 programs yang Fengjia University also unique, which is if you guys feel kayak, aduh 2 tahun pengen di Taiwan tapi pengen ke luar negeri lagi nih. Nah, Fengjia University itu mereka kerjasama dengan a couple of sister schools. Contohnya itu kayak UNSW, Purdue, Monash, mereka ada kerjasama. So you can have 2 years here, 2 years in Fengjia. And then the next 2 years kalian bisa pergi ke luar negeri on the basically on what major you apply on and what school you're going to apply on. Then you can also do one semester exchange if you don't feel like having 2 years outside. Jadi kalau untuk semester exchange or London exchange itu kalian bisa daftar in third year or second year. Jadi kalian bisa pergi ke sister schools yang di Fengjia. Mereka ada website where you can choose sister schools-nya ada di mana aja. Tapi basically all around the world ada. Nah ini pasti bagian yang everyone is starting to ask about the scholarships. How do you get the scholarship from the school? Sebetulnya sangat gampang. You don't need to apply at all. All you need itu nilai kalian itu bagus dan basically 80 above or something like that. Kalian pasti akan mendapatkan scholarship. In this case, grades enough bisa mungkin dapat 30,000, 60,000 or 120,000 NBD. Dan uang sekolah di Fengjia itu one semester is around 60,000 NBD, which is around 30 million rupiah kurang lebih. Jadi very ini bisa dapat basically full scholarship.
And then it will be evaluated each year. Jadi kalau let's say this year kalian gak dapet, tapi kalau second year-nya kalian nilainya bagus, lalu top ranking juga, pasti akan mendapatkan beasiswa. Tapi what's fun about Pengcai itu, meskipun kalian let's say grade nggak nyampe, kalian benar-benar nggak dapat all nih scholarship ya, kalian juga bisa apply. Nah di apply-nya itu di sekolah Pengcai itu banyak banget, ada ratusan beasiswa dari teachers, alumni. Jadi yang di dalam kampus itu mereka akan kasih sponsor. Jadi kalian bisa daftar ke mereka akan kasih beasiswa. Tapi memang tidak sebanyak yang dari sekolah, which is about 10.000 MTD, 5.000 MTD, tapi lumayan. Dan kalian bisa mendaftarkan double, which is this one and the off-campus. Kalau off-campus kalian bisa daftar ke Overseas Council atau International Council yang di luar itu, which is in Taiwan. Kalian juga bisa daftar. Kalau ya have any questions about it, bisa langsung tanya ke sekolah juga. Mereka punya info untuk yang off-campus scholarships-nya. Oke. Nah ini juga campus life. You guys mesti tanya kan, dari tadi ngomongnya sekolah dulu itu mah cari internet juga bisa. Nah, we'll talk about campus life ya, experience and how I felt there. Basically, Pengcai University is very close to Pengcai Night Market. Ini night market itu basically kayak pasar Cibadak lah kalau di Bandungnya ya. Itu kalian keluar kampus, sebelah kiri jalan tuh udah langsung night market semua. Jadi kalian basically keluar kampus itu udah langsung night market. Kalian mau makan apa, mau cari makanan, very easy dan setiap hari pasti buka. So here is night market. You can stroll around Taiwan's biggest night market karena Pengcai itu still considered as Taiwan's #1 night market. Kedua itu around the work during study. Ini kalian pasti banyak yang tanya juga. Kalau sekolah boleh sambil kerja nggak? Boleh banget. Dan kalau dari sekolah ketentuannya basically 20 hours a week. Atau kalian kalau let's say kalian punya tempat kerja, bosnya boleh melebihi waktunya juga nggak masalah. Dan ya per jamnya kalau secara UMR Taiwan itu kurang lebih di 196 MTD atau kurang lebih di 100 ribuan rupiah untuk per jamnya. Jadi kalian bisa work there. And lastly itu about FCU ISA. Di Pengcai itu kita punya Indonesian community. Jadi you guys don't have to be afraid kalau kalian nyampe sana, aduh orang Taiwan semua, aduh orang luar semua, I don't have Indonesian friends. Di situ kita punya namanya FCU ISA, which is basically student council tapi for Indonesian students. Jadi kalau ada information, ada events, pasti langsung dikabarin dari grup tersebut. Or if you guys mau tukar uang atau apa juga bisa. Dan ini experience juga about my part time. It was supposed to be a video, cuman kayaknya nggak bisa di play ya. Ini kalau di kerja part time, oh bisa ya. Jadi ini aku kerja part time di toko Dongduri sambil masak. Jadi kalau namanya kuliah kan banyak waktu kosong ya. Jadi kita bisa sambil kerja sampingan yang simpel-simpel aja kayak gini. Part time juga lumayan buat tambah uang saku. Dan ini a little bit about college life as well. Kalian college itu don't just study. Kalian harus cari other events. Contohnya, I joined a speech and sing competition. Dulu aku pernah menang singing competition juara 2, juara 1, lalu speech di juara 3. Super. Ini all Chinese, and this is my research. My basically di Taiwan itu kita masih harus melakukan sebuah skripsi. Jadi ada tesis, kita tanya-tanyain, terus kita harus thesis defense. Dan for my major kita harus membuat research. And we made a Stirling Ulmer engine, which is basically a small engine, dan kita mendapatkan juara 1 in the faculty research. So me and my team were 3 people, and we managed to create a working research, and the professors liked it, so we got the first place for the research. Dan ini waktu pas di Bandung, jadi aku ada kerjasama dengan sekolahnya. Jadi waktu pas ada booth, ada pameran di Bandung itu, aku jadi bagian translatornya dan bagian yang promotion juga tentang Pengcai University, kerjasama dengan ini 2 orang bagian staff admissions di Pengcai University. Gitu. Nah, dari sini juga saya pernah menjadi member of the Indonesian Student Association. Kita membuat beberapa event, contohnya di sini Halloween event, di sini ada Christmas event, dan kebetulan kita kolaborasi juga sama orang-orang Malaysia, orang-orang Taiwan yang di sini. Dan ada beberapa events yang bakal dibuat oleh Indonesian Student Association. Jadi kalian kalau yang mau join, bikin acara, bikin event juga bisa banget. Nah, other than that, we also have
clubs. Ini cuma salah satu contoh aja. Aku dulu pernah join a magic club di Tongcha University. Dan bagi kalian yang mau join clubs like yang lain, ada mahjong club atau you guys want to join like basketball club or basically any other clubs, di situ banyak banget clubsnya. Jadi kalian juga bisa join and make more friends. Karena di sini kebetulan semuanya orang Taiwan yang kenal di clubsnya. Now, enough about Tongcha. I'll talk about how to apply to Tsinghua Uni. Because basically, yang everyone tunggu-tunggu nih, kan Tsinghua Uni kan uninya saat ke depan, gimana cara daftarnya susah banget kan. Nah, di sini aku manage to get into masters in Tsinghua University in Beijing. And how to apply? Basically, applicationnya similar to that of regular schools, which is personal statement, degree certificate, academic transcript, language proficiency, to academic recommendation letters, and passport fee, which ini sangat-sangat general. Cuman untuk Tsinghua University, nih tipsnya, first of all is your research. Kalian waktu pas S1 atau kalian waktu pas di CBCS, kalian punya thesis, kalian punya research itu sangat-sangat penting for them. Kalau kalian bisa mendapatkan sebuah research yang bagus banget, itu bakal jadi nilai plus banget buat mereka. Karena nanti di interviewnya bakal tanya kebanyakan tentang research. Dan untuk the second one about the grades. Kalau kalian mau mendaftarkan ke Tsinghua University, you have to have at least a 3.5 GPA or an 85 of average overall. Ini tuh bare minimumnya buat masuk ke Tsinghua University. And for the last one is the interview. Nanti bakal ada online interview, kurang lebih 6-10 profesor in the online Zoom meeting. Jadi kalian kalau siap-siap pertanyaan juga, mereka sangat menanyakan yang banyak research. Dan this is about the Chinese government scholarships. How do you apply? Basically similar to the one you daftar pakai sekolahnya langsung, cuman additionalnya kita ada type A dan type B. Which is type A, applying directly from CGS bilateral program atau basically yang dari embassy-nya langsung kalau kalian ada rekomendasi dari embassy. Lalu kedua itu langsung dari university-nya kalau kalian dapat masuk ke university dan mereka merekomendasikan kamu untuk mendaftarkan scholarship, kalian pasti akan mendapatkannya gitu. And so basically that's it for my presentation. And by the way, I managed to work together with Tongcha CBCS. Jadi kalau ada yang mau daftar ke Tongcha University, bakal dipermudah untuk masuknya and get more scholarships. So that's it. Thank you. Luar biasa ya Bapak-Ibu sama student semua bahwa Nicholas sudah bisa perform sangat well ya. Untuk student yang nanti telat, oke nanti kita akan minta izin ke guru kalian nanti sebenarnya bakal foto supaya kalian tahu buktinya kalian ada di sini. Kita buka dulu sesi pertanyaan dari student dulu ya Bapak Ibu ya, karena mereka akan kembali ke kelas. Ada yang mau bertanya student sebelum before you back to your class? Questions? Ya. Hi, sorry, did you apply as ONCE atau anak intern for Aku daftar sebagai overseas student. Okay. Biasanya ada perbedaan kah? Other than price? Biasanya dia price sama the way you are treated at the school. Kalau price, of course, kalau international students biasanya lebih murah 10.000 NTD, about that much. Tapi kalau international students, kalian lebih di-treat lebih welcome lah, karena international kalian nggak bisa mainin all that. Tapi kalau overseas, biasanya lebih di-push, karena mereka expect you guys are like Chinese people, pasti bisa language-nya kayak gitu. Thank you. Okay. Ada pertanyaan lain dari students? Right, so when you applied to Taiwan, were you already able to speak Chinese? A little bit, karena with family, I managed to like talk about very simple Chinese lah, mungkin like juga semua what is this and all that. Tapi kalau nyampainya langsung very completely different level. Jadi kalian memang harus lebih ke adapt. But don't worry about it. Kalian pasti couple of months pasti langsung bisa. Hi, Rob. So I have a question. When you applied to Taiwan, did you use Chinese talk or English talk? This is fully Chinese talk yang mau kelas. And is there like English textbooks given to help you out?
textbooks ada. For engineering and business, certain textbooks are in English, tapi profesornya bakal ngajar in fully Chinese. That's for Fengjia. That's for Fengjia. Oh, okay. Dan untuk Fengjia, there's only one English major. It's called BIBA, which is Business International in English. Sisanya fully Chinese for the majors. What about tests and presentation? Can you use English for full Chinese? No, you have to use fully Chinese. Thank you, Pak. Yes, like, is the international course more expensive than like the normal one? For example, like there's no jurusan kayak itu yang international jadi kan gitu. Tapi like international more expensive. Kalau untuk like the courses itself sama semua price-nya. You want to join an English talk, you want to join a Chinese talk, sebetulnya sama aja. Cuman for your ID, jadi kalian ID-nya mau overseas atau mau international, itu two different prices. Tapi for the lessons itself, kalian boleh ngambil apa aja bebas, gitu. So the international or overseas one is like different prices. Which one is more expensive? What do you mean? So kan adanya tadi dari science the international and there's no business. Oh, for international students, the tuition fee will be about 10,000 NTD more expensive than the overseas students. Thank you. So like when you go to Taiwan, kan langsung Chinese Talk yang kelas 12. Itu like you haven't like reached any high school or like you langsung masuk kelas 12 Chinese Talk. Okay, so dulu waktu pas aku daftar ke Fengjia itu you can use HSK, tapi untuk sekarang there are new rules. Jadi for going to Taiwan it has to be POCML. Kalian harus ngambil tesnya POCML. For directly masuk jurusan minimum a B1. For A2 itu maybe you guys can join the PMP program biar kalian bisa lebih bagus Mandarin. So you langsung ke sana kelas 12 semuanya Chinese Talk and like how do you adjust from like not understanding Chinese that much? Okay, so basically for this is funny story. Dulu waktu pas nyampe Fengjia, I cannot speak Chinese like bisa lah, cuman I can understand but I speak so badly. So untung di situ kita punya roommates kan. Roommates-nya itu bakal helpful banget. Mereka akan ngajarin kamu gimana cara ngomong and everything. And then because for my major, I am the only student from outside of Taiwan. Sisa members sisa students itu semua all Taiwanese. Jadi dari situ pelan-pelan belajar. Jadi first year itu sampai I download, you guys pasti tahu app Pleco kan. Pleco which is basically you can write the Chinese character, nanti ditulis pakai bahasa English, the meaning and all that. Dulu aku pakai itu. Secondly, professors waktu pas ngajar itu kadang bisa I record, and then when I went home I try to at least like from one sentence I try to understand what they're trying to say. Jadi additional time. And dulu waktu pas first year I use it to focus more on how to understand the professors. Okay, thank you. Would you recommend like from your experience to go langsung ke China or mending Taiwan dulu baru ke China? For China, because China and Taiwan they have different Chinese ya. Kalau lebih preferred, you guys can go to Taiwan first. Karena Taiwan itu Chinese-nya they are traditionally written, and then speaking-nya juga mereka lebih jelas. Kalau Chinese itu they have like certain accents, terus different location in China pasti different accent cara ngomongnya berbeda. And then the written Chinese will be all in simplified in China. Jadi I really prefer if you can go to Taiwan. Taiwan is a little bit better for learning the language karena mereka juga lebih friendly dibanding di China. Okay, thank you. Ada lagi students yang bertanya? Jadi kalau nggak salah, Nick itu lulus dari kelas 12 di tahun 2022. Udah gitu selama berapa lama nih kamu benar-benar ikutan intensif in Mandarin? Oh, so basically waktu pas daftar ini kalau nggak salah di bulan-bulan Desember, Januari daftarnya. Dan setelah tahu sebelum ke daftar di bulan Desember tersebut, bulan Oktober November sempat les, which is about 2 weeks.
Aku dulu tuh ngeles 2 weeks buat belajar HSK. So it was an intensive lesson to practice more on how to pass the test. Jadi bukan exactly Chinese language as a whole, tapi focus more on the test itself. Jadi biar bisa passing grade for language test. Waktu itu minta HSK-nya berapa ya? Dulu waktu pas 2022 itu masih di HSK 4 atau di A2. Cuma karena ya makanya sekarang kan dia naik ranking dan naik level, jadi naik ke B1. B1. Oke. Jadi kalau student yang memang ada planning, Nick bisa gitu ya belajar, tapi ada baiknya kalau kalian mempersiapkan lebih awal ya Nick ya. Iya, betul. Tapi nggak masalah sih, kalian waktu pas sampai situ ingat jangan sia-siakan your time in Taiwan. Karena banyak juga nih student-student di sana yang mereka selalu ngomong pakai bahasa Indonesia, terus friend group-nya juga Indonesia. Jadi waktu pas lulus dari sekolah itu Chinese-nya benar-benar nggak bisa ngomong juga, ada yang bisa kayak gitu. Jadi if you guys are able, kalian fokus more on your Chinese. Jadi kalian ke Taiwan juga lulusnya nggak sia-sia. You guys can still speak in Chinese. Ya, aku dulu daftar kan di itu. Cuma waktu pas sudah lulus dari Taiwan itu udah sampai level C1 Kyosian. Jadi lumayan sangat-sangat membantu langsung di situ. Ya, jadi kalau udah di sana kalian berteman dengan orang lokal ya, jadi akan cepat. Jadi it's your choice sebetulnya, kalian mau memperkaya nggak gitu untuk belajar Mandarin. Kalau boleh tanya, living cost di Taiwan berapa ya sekitar berapa? Well, living cost ini lupa tadi ya. Living cost in Taiwan, especially in Taichung, isn't actually that expensive. Dia kurang lebih kayak you guys hidup di Jakarta. So let's say for the accommodation, kayak kos-kosan or your place to live, it's going to be about 5,000 NT or 2.5 million rupiah every month. Itu belum sama air sama listrik juga kurang lebih cuma 200-300 ribu. Listriknya tergantung KWH-nya, which is about 3.000 rupiah per KWH, which is also not that expensive. Lalu untuk makanannya juga kurang lebih kalian, karena sekarang Taichung udah lumayan naik harga ya, apalagi daerah Jogja, which is basically daerah elit. Makanan itu di atas 50 ribuan sampai 100 ribuan. Or if you guys more makan kayak sushi atau apa ya pasti lebih mahal. Tapi kalau untuk standard food 50,000 rupiah itu sudah sangat cukup hidup di sini. Bisa gitu. Ada lagi yang mau tanya student? Tanya lagi. Kalau di tahun itu kalau sekolahnya itu provide makanan nggak? This is the question. So he's actually my brother. Namanya Brian Christopher. I also have a sister here. Namanya Gwen Jennifer. You guys know them. Boleh say hi juga. So basically in Fengcia itu mereka nggak punya kantin sendiri ya, tuh band. Jadi mereka itu punya in-house restaurant lah. Mereka punya restoran yang kalau nggak salah ayam goreng, cuma sekarang kayaknya sudah berubah lagi untuk nama yang lain. Tapi karena Fengcia itu sangat-sangat close with the night market, so basically di depan kampus itu langsung night market. Jadi kalian bisa makan di situ. Jadi kalau untuk school, I don't think they will provide, unless if you guys join organizations atau mungkin ada event-event khusus dari sekolah dan kalian itu bagian dari panitianya itu pasti dikasih makan. Tapi kalau untuk everyday life sih nggak ada, unless you guys have work. Kalau work part time biasanya part time bosses itu kasih kalian food buat lunch atau dinner. Oke, siap. Ada lagi? Oke. You think if you apply for a university, research kayak isu itu lebih penting or portfolio dari kompetisi? Okay, ini a very good question. If I have to answer as a whole, you need both yang bagus. So research itu memang penting banget. Kayak aku daftar di Tsinghua University karena research aku bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah, which is full scholarship, and then I got a full tuition coverage, full accommodation coverage, dapat uang jajanan juga per bulan, dan insurance also covered. So if you apply to big universities kayak gitu, research itu sangat-sangat penting. Especially if you guys can get like
an award of it, lebih bagus lagi. Secondly itu mereka pasti lihat competitions. The more experience you have in the school, the better it is. Jadi kalau kalian cuma let's say academic, mungkin sekolah kalian bagus dan nilai kamu tuh max GPA 4.3, academic yang bagus, tapi kalian nggak ikut event itu di mata-mata university is just like a regular student. Jadi kayak ya udah biasa aja. Tapi if you guys have experiences outside of that, itu sangat-sangat penting karena mereka kan melihat apa skill yang kamu bisa. Jadi kalian bukan cuma theory or study, kalian benar-benar apply it in daily lives. Karena university they make sure that mahasiswa yang lulus itu mereka bisa bertahan hidup atau enggak di luar. Gitu. So if I recommend kalian harus fokus on your research sama competitions. Those are the highest point if you want to apply for university. One more thing, what yang researchnya? Does it really have to be specific to the major you wanted to? Yes, of course. Jadi kalau if you guys probably want to go to mechanical engineer, your research if it's best you have to talk about mechanical things. Or if you want to join business, kalian juga researchnya ke business. So itu lebih high chance. Karena I have friends yang mereka daftarnya finance, let's say research in finance, mau masuk ke aktuaria tuh nggak diterima karena research sama your goal in life is different. So if it's best, kalian dari sekarang udah harus prepare what you want to do next. Karena it will give a shortcut. Thank you, Kak. Aku mau nanya lagi, konsep buat competition step yang paling bagus itu di mata kuliahnya kayak apa gitu sebenarnya? Ini depends on what you want to study. You ada planning nggak mau study apa? Maybe medical. Medical. Okay, for medical, kalau untuk di Fongja, medical belum ada. Tapi you guys can go to other universities kayak Taichung itu ada namanya China Medical University, itu juga bagus. Jadi, if you want to apply for that, competition-nya juga kalau bisa di bidang itu. Jadi let's say medical, if you have like a competition about research in biology or research apa, itu lebih plus point. But if you don't join those, kayak you join only a Chinese language atau apa, itu juga nggak masalah. Itu bisa jadi plus point. As long as the skill you get from that competition bisa diimplement to your major. Kalau ada connection-nya, itu bakal lebih bagus. Thank you, bro. Last one, student yang mau tanya lagi? Oh ya, just additional point, I forgot to add. Jadi karena aku kemarin waktu pas habis lulus dari kerja, aku berhasil membuat kerjasama ya, Miss. Kerja yang CBCS sudah tanda tangan juga ya, Miss. Kerjasama MOU dengan Kerja University. Jadi kalian kalau yang mau daftar ke kerja, kita ada shortcut juga, jadi lebih gampang diterima. And you guys have more chance to get a scholarship. You guys can contact Priscilla or you can contact me as well. Buat gimana sih untuk daftar langsung lewat shortcut. Jadi ada kesempatan scholarship, tapi baik lagi ya tergantung dari nilai dari portfolio dan juga kapasitas kalian juga tentunya dilihat untuk berapa besar bisa mendapatkan scholarship. Tapi at least dengan sekolah udah kerjasama, opportunity-nya akan lebih besar dan lebih cut gitu ya, lebih cut jalannya untuk bisa keterima. Nah, oke, ada lagi pertanyaan dari student? Kalau enggak, bisa ada info sedikit mengenai lanjutan. Jadi kalau setelah ini ada 2 event sebetulnya di luar. Jadi nanti kalau student and parents kalau ada yang ingin tahu lebih lagi mengenai SIPO University and Taiwan, ada 2 event ini. Jadi nanti bisa silakan aja bisa join. Bentar ya. Oh ya, sambil menunggu ini di CBCS kan ada Career Day at September 24th. I also udah dapat ini brochures dari Fongja and souvenirs
bakal dikirim langsung dari sana ke CBCS. Jadi for you guys mau cek brochure atau cek website, nanti di 24th of September you guys Ada can ya? ambil tugas sama Miss Sheila. Oke, ini ada info mengenai untuk Simfoya University by Zoom. Nanti bisa join aja kalau ada yang mau. Ya. Kemudian yang kedua, oh belum, yang pertama itu belum ya. Oke. Ya. Ini juga ada sesi dari luar, silahkan kalau mau mendengarkan. Yang kedua, sudah. Yang kedua ini ya lebih tentang Taiwan sendiri ya. Kalau misalnya